श्रोता बंधु, षोडश शताब्दी अष्टादश शताब्दीर समयसीमा मध्य जो मध्ययुग पारीति युगीय साहित्यर विस्तृति बा व्यापक रूप को आम देखू से कालखंड भितर अनेक रचना एवं अनेक कृतविद्य यशस्वी कवि मानकर काव्य आम मानकर दृष्टिगोचर हुए से सबूर नाम को मन रखा अत्यंत समय सापेक्ष एवं कष्ट सापेक्ष मध्य। तेणु किछि छात्रींकर अनुरोध क्रमे विशेष भाव में आमर डिजेबल छात्री मानकर अनुरोध क्रमे एक ऑडियो प्रस्तुत करिछि जेउथिरे कोइली चौतीसा बा गुड़ाए काव्यर रचयितांकर नाम एवं तांकर रचनार नाम ताकू नेकी गोटे आलोचना प्रस्तुत होइछि। अति संक्षिप्त भाव में से माने मन रखिबा पई केवल लेखक एवं तांकर कृतिर नाम उल्लेख रहिछि। तेबे आरंभ करिबा। केशव कोइली मार्कंड दास, कांत कोइली बलराम दास, बारमास कोइली शंकर दास, यशोदा कोइली गोपाल कृष्ण, रस कोइला चौतीसा दामोदर दास, मधुप चौतीसा गोपेन्द्र कवि, दूती चौतीसा बलराम दास, उद्धव चौतीसा भूपति पंडित, कला कलेबर चौतीसा एवं मधुप चौतीसा भक्त चरण दास। गोपी चंदनर रचयिता चांद कवि, कपट केली कपिलेश्वर दास, गोप केली नरसिंह सेन, गोपी भाषा दनाई दास, राधाकृष्ण लीलामृत द्वितीय बलराम दास, नबानुराग कार्तिक दास, अर्थ गोविंद बजरी दास, मधुमंगल दीनकृष्ण दास, पूर्णतम चंद्रोदय वृंदावती दासी, रस लहरी रघुनाथ भंज। क्रमागत भाव में 5टी पुस्तकर नाम जार रचयिता सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा। तांकर रचना है जुगल रसामृत लहरी, जुगल रसामृत भौरी, प्रेम तरंगिनी, चिटाऊ चंद्रोदय, प्रेम कल्पलता। आउ गोटे अच्छी श्रीकृष्ण चैतन्य चरितामृत सार, आउ गोटे अच्छी ब्रह्मांड मंगल। तेबे ए सबू रचनार नाम है ए सबू कृतिर स्रष्टा हेले सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा। सेमती चैतन्य चरितामृत वैष्णव कवि पद्मचरण दास, चैतन्य विलास माधव पट्टनायक, चैतन्य भागवत ईश्वर दास, गौरांग भागवत भगवान दास, बसंत राहास पिंडिक श्रीचंदन, रामकृष्ण केली कल्लोल त्रिपुरारी दास, श्याम रासोत्सव ब्रजनाथ बड़जेना, केली कलानिधि ब्रजनाथ बड़जेना, गोपी विलास ब्रजनाथ बड़जेना, प्रेम चिंतामणि अभिमन्यु सामंत सिंहार, कृष्ण केली तरंगिणी गजपति पुरुषोत्तम अनंग भीमदेव, अनुराग कल्पलता श्यामसुंदर देव, भक्त विनोद चरण सुधानिधि। भक्त विनोद गोटे आ गोटे हूँ चरण सुधानिधि गोविंद भंज। संगीत गीत गोविंद तार रचयिता गोपीनाथ धीर जगदेव। बसंत क्रीड़ा समुज्ज्वल रसावली तार रचयिता श्यामसुंदर भंज। संगीत गीत गोविंद गौरहरि परीक्षा, राधा माधव विलास रघुनाथ परीक्षा, परीक्षा लिखाई परीक्षा, गोविंद लीलामृत आ गोटे हूँ चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत आ गोटे हूँ चैतन्य चरितामृत, आर रचयिता होउछंती कृष्णदास कविराज। सदानंद ब्रह्मांकर कविसूर्य सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर आउ किछि रचना चौर चिंतामणि, तत्व तरंगिणी, प्रेम तरंगिणी,
ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଭଉଁରୀ, ବ୍ରଜ ଲୀଳାମୃତ ସମୁଦ୍ର, ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଚଉଁରୀ, ଭଉଁରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଉଁରୀ, ତାପରେ ଚୌର ଚିନ୍ତାମଣି, ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ସେମିତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ଭାରି ଗୋଟେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନା, ବହୁ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ତାର। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି, ଲଘୁ ଭାଗବତାମୃତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ତିନୋଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେମିତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ, ଷଟ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ। ବ୍ରଜ ଲୀଳାମୃତ ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରଜ ଲୀଳାମୃତ ସମୁଦ୍ର, ଆର ରଚୟିତା ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ତତ୍ତ୍ୱତରଙ୍ଗିଣୀ, ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଭଉଁରୀ, ଚୌର ଚିନ୍ତାମଣି, ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଚଉଁରୀ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରଚନା ଭିତରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ନିଜ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ସେମିତି ଯଶୋଦା କୋଇଲିର ରଚୟିତା ଦନେଇ ଦାସ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଯଶୋଦା କୋଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଶୋଦା କୋଇଲି, ତାର ରଚୟିତା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଦନେଇ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ଗୋପିକା କୋଇଲି। ହନୁମାନ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ କୋଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଶୋର କୋଇଲି। ଅଗଣୀ ନାୟକଙ୍କର ବାଳ ବୋଧ କୋଇଲି, ସୁଲକ୍ଷଣା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ କୋଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କୋଇଲି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କେତେଟା କୋଇଲି ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କମଳମୁଖ କୋଇଲି, କେଶବ କୋଇଲି, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ରାମ କୋଇଲି, ଯଶୋଦା କୋଇଲି, ବସନ୍ତ କୋଇଲି, ଗୋପିକା କୋଇଲି। ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଷୋଡ଼ଶେନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଏକ ମାତୃକା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏକ ମାତୃକା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକା, ଆର ରଚୟିତା କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଚନିକା ହଉ କି, ଆର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ବିପ୍ର। ସପ୍ତପୋଇ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ, ଦଶପୋଇ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ସପ୍ତପୋଇ ଆଉ ବାରପୋଇ ଦୁଇଟା ଯାକ, ସପ୍ତପୋଇ ପୁଣି ବାରପୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏ ପୋଇ ଦୁଇଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଗୁରୁ। ତାପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୋଇ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 16 ପୋଇ, ରସ ପୋଇ, 10 ପୋଇ, ତିନିଟା, 16 ପୋଇ ପୁଣି ରସ ପୋଇ ପୁଣି 10 ପୋଇ। କାରଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପୋଇ ସଂଖ୍ୟା 10 ଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ପୋଇ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 10 ପୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆର ରଚୟିତା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର 25 ପୋଇ, 25 ପୋଇର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଚନାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ। ସେମିତି 9 ପୋଇର ରଚୟିତା କଣ୍ଠ ଦାସ। 6 ପୋଇ ଅରକ୍ଷିତ କେଶା। ପୋଇ ବୃତ୍ତକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଗ ଭୂପାଳ। ପୋଇ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରାଗ ଭୂପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗରେଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ବିଳାସ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେଳି କଳ୍ପ ଚଉତିଶା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପୀତାମ୍ବର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କିଶୋରୀ ଚଉତିଶା, ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର
पुणी गोटे प्रश्न पिले गोटे प्रश्न जहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे अर्जुन दास जो लिखिछन्ति कल्पलता आउ राम विवाह ए दुईटी मध्यरु काल्पनिक काव्यटी केउटी? कल्पलता होची तांकर काल्पनिक काव्य जोटा कि 13 छांद विशिष्ट एवं राम विवाह रामायण रु आसीची एहा 12 गोटी छांद विशिष्ट। कार्तिक दास लिखिछन्ति रुक्मिणी विवाह, दनाई दास लिखिछन्ति गोपी भाषा, निकुंज बिहारी भ्रमर बर राय मोद लतिका कन्हई खुंटिया महाभाव प्रकाश, द्वारिका दास लिखिछन्ति परचे गीता। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। परचे गीतार रचयिता होउछन्ति द्वारिका दास एवं पुणी मध्य लिखिछन्ति प्रेम रस चंद्रिका। कपिलेश्वर दासंकर कपट केली, कन्हई खुंटियांक महाभाव प्रकाश, तापरे लोकनाथ विद्याधरंकर सर्वांग सुंदरी रसकला और चित्रकला। तीनटा मन रखिया कहब, सर्वांग सुंदरी रसकला और चित्रकला। सेमती रघुनाथ श्रीचंदनकर हंसवती रचनार ना होचे हंसवती। चांद दासंकर गोपीचंदन, कुंज बिहारी भ्रमर रायंकर प्रेमशिला। एटा मन रखिया को पड़िबो। तापरे आमे जे देखिबा आउ किछिटा हमर रसरीति ध्वनिर कथा जो आमे पढुचे सेथिरे आमे भरतंक नाट्यशास्त्र को आमे पढु। तांकर नाट्यशास्त्र केवल नुहे रस सुधाकर आ 10 रूपक भरत मुनिंकर। हाल बोली जणे अछंती कवि संस्कृत पंडित तांकर गाथा सप्तशती। बोपदेव बोपदेवंकर गीत गोविंद, श्रीकृष्ण कर्णामृत, मुक्ता फल। राय रामानंदंकर होची जगन्नाथ वल्लभ नाटक। ईश्वरपुरी नामक कवि संस्कृत पंडितंकर लेखा होची रचना होची गोविंद विलास रुक्मिणी स्वयंवर। रघुनाथ दासंकर मुक्ता चरित, गंगा दासंकर छंदो मंजरी। श्रोताबंधु आउ किछिटा प्रश्न। साहित्य दर्पणर रचयिता किए आपण माने समस्ते जानती जे विश्वनाथ कविराज, किंतु से केउ समयर? चतुर्दश शताब्दी समयर। कादम्बरीर रचयिता किए? बाणभट्ट। नैषधीय चरित्र रचयिता किए? श्रीहर्ष। कलावतीर रचयिता किए? पार्थ श्रीचंदन। पूर्णतम चंद्रोदय रचयिता किए? वृंदावती दासी। आचार्य वामन तांकर समय आविर्भाव समय और से कहार प्रवक्ता? आचार्य वामन आविर्भाव समय होची 8म शताब्दी एवं से रीतिवादर प्रवक्ता। ये गोटे प्रश्न जोटा कि मते गुरुत्वपूर्ण मनी हुए जे रीतिरात्मा काव्यस कही आचार्य वामन। प्रथमे से क्यों 3टी रीति संपर्क रे आलोचना करथिले। सेटा होची वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। परवर्ती समय रे क्यों क्यों रीति आसिला? आचार्य वामन तांकर समय जेहेतु आमे 8म शताब्दी कहले 3टी रीति कथा से आलोचना करचंती, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तापरे 9म शताब्दी रे आसिले रुद्रट आउ गोटे रीति को सामना को आनिले, सेटा होची लाटी रीति। से ख्रीष्टीय 9म शताब्दी रे आउ जणे संस्कृत पंडित आसिले, सी हेले राजशेखर। सी आनिले मागधी रीति। पुणी 11 शताब्दी रे भोजराज पंडित भोजराज अवंती रीति को अवंती रीति विषयटी प्रतिपादन कले। तेणु ये सबू आमर आजिर आलोचना थिला। मु आशा करुच्ची किछि निश्चित भाव में आपण माने मन रखिबे। आउ केतोटी कथा निश्चित आपण मानक उद्देश्य रे मु जोटा कि चंपू को लेकिन किछि प्रश्न पिला मानकर मन रखा से माने चाहूतिले। सेटा होची 10म शताब्दी रे रचित होइतिला त्रिविक्रम भट्टंकर नलचंपू।
ତେଣୁ ଭୋଜଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ବା ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୋମଦେବ ସୁରୀଙ୍କ ଯଶ ତିଳକ, କବି କର୍ପୂରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପୁ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚମ୍ପୁ, ଅନନ୍ତ କବିଙ୍କର ଭାରତ ଚମ୍ପୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଥଙ୍କ ବିରଚିତ ବାମନ ଚମ୍ପୁ, ଯଦୁନାଥ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରେମ ସାଗର ଚମ୍ପୁ, ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାମଣ୍ଡା ରାଜବଂଶାନୁଚରିତ ଚମ୍ପୁ, ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପୁ, ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ତର୍କ ସାଂଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟତୀର୍ଥଙ୍କ ବିରଚିତ ଉତ୍ସବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଚମ୍ପୁ, ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ନ୍ୟାୟରତ୍ନଙ୍କ ପରିଣୟ ଚମ୍ପୁ, ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନବ କିଶୋର ଚମ୍ପୁ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟଗୁରୁଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ରଘୁନାଥ ରାୟଗୁରୁଙ୍କର ଚମ୍ପୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ, ସାମନ୍ତ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚମ୍ପୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ, ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲହରୀ, ପଣ୍ଡିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୋହନାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଶୋରୀ ବିଳାସ ଚମ୍ପୁ, ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ ଯେଉଁଟା ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ତେବେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନୋଦକୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜା ନଟବର ସିଂଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସାମନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଚମ୍ପୁ ଉପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ଲେଖିବା ବା ସଜେଇକି ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେତିକି ଚମ୍ପୁ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା କୋଇଲି ବା ଚଉତିଶା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ବା ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ, ମୁଁ କଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାଦେୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ